ناظرین، وہ شخص جو نہ تو خدا کا قائل ہو اور نہ ہی اس کی صفات کا قائل، اسے ملحد یا دہریہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ عموماً خیال کرتے ہیں کہ زمانہ ازلی اور ابدی ہے اور اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ تو صحیح نہیں ہوتا، مگر ان میں سے ہی زیادہ تر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان میں جستجو پیدا ہو جاتی ہے تو پھر منزل پا کر ہی رہتے ہیں۔ ایسا ہی شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بھی آیا اور اس نے اپنے سوالات رکھے، ڈاکٹر صاحب سے جواب مانگے۔ ان کی یہ گفتگو طویل سے طویل تر ہوتی گئی، مگر ساتھ ہی دلچسپ بھی تھی۔ آپ کو ان کی گفتگو کا ہندی اور اردو ترجمہ کر کے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ میرا سوال ہے کہ جب آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں میڈیا بتاتا ہے کہ پاکستان، عراق اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ خبروں میں دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہے، خودکش بمبار آتا ہے اور انہیں مار دیتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے یا ان لوگوں کی اپنی ذہنیت؟ وہ لوگ اسلام نہیں جانتے۔ کیا آپ مجھے اس سوال کا جواب جنگ عظیم کا حوالہ دیے بغیر دے سکتے ہیں، یا یہ کہیے بغیر کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کے پہلے بیانات سن رکھے ہیں، تو مجھے ایک سیدھا سادہ اور کھرا جواب چاہیے۔ When you talk about terrorism, when you talk about Islam, now this is a very simple, straightforward question. I hope I can get a straightforward answer. With what's happening in Pakistan, Iraq, Afghanistan, just to name a few, I'm not stereotyping, I hope no one takes offense. But when you hear on the news that a woman is cooking food for her kids and then a suicide bomber comes and kills them, I want to ask you a simple question. What is that? Is that Islam, or is that people who don't understand what Islam is and they have their own perception of Islam? سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو میڈیا کہہ رہا ہے اس کو بھول جائیں۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی کسی انسان کو قتل کرے گا سوائے اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین پر فساد پھیلایا ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو، اور اگر کوئی بھی شخص کسی کو بچاتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ قرآن کے مطابق کسی بھی معصوم شخص کو قتل کرنا حرام ہے۔ پاکستان، افغانستان یا دبئی میں جہاں بھی یہ حرام ہے، دنیا میں کوئی ایسا صحیفہ نہیں جس میں ایسا واضح حکم دیا گیا ہو۔ Quran says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 32, if anyone kills any other human being, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. Any person kills any other human being, whether Muslim or non-Muslim, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. And if any human being saves other human being, it is as though he has saved the whole nation. So according to the Quran, killing any single innocent human being is prohibited. If a suicide bomber comes and kills a woman who's cooking, she's innocent, it is 100% prohibited, whether done in Pakistan or Afghanistan or America or Dubai. Is the answer clear? Okay. 100% wrong. Now, whoever's doing it, whether namesake Muslim or American or propaganda, whoever's doing it, it is totally prohibited. Okay. Fine, so is it clear answer? That is clear. 100% clear? 100%. Whether you do, anyone so that does? is wrong, yeah? 100% wrong. اس شخص نے پھر سوال کیا کہ آپ دبئی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پاکستان اور افغانستان میں جا کر یہ لیکچر دینا چاہیے۔ یہاں 4-5 لوگوں کو مسلمان کر کے کیا ہوگا؟ آپ وہاں جائیں اور لیکچر دیں، انہیں بتائیں کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں اس سے وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائیں گے۔ Why are you here? The way I look at it, all of these are innocent, loving people here. Why isn't this convention somewhere like Afghanistan and Pakistan trying to teach people that what they are doing is not Islam and is just some brainwashed chaos, and that they're going to go to hell and they're not going to go to heaven for killing innocent people, for the 911 attacks, for the London bombings? Innocent people died. If I don't like you and I kill you, it's more justified than if I don't like somebody, if I don't like Jews and I go and kill innocent Americans with families. Why don't you go and educate these people and have a better cause rather than converting 4 or 5 people here and save thousands of lives? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بھائی میں وہاں ہر روز جاتا ہوں، ابھی بھی سیٹلائٹ کے ذریعے وہاں موجود ہوں۔ پیس ٹی وی کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے، یہاں 20 سے 30 ہزار لوگ موجود ہیں، مگر ٹی وی کے ذریعے میں
روزانہ لاکھوں افراد تک پہنچتا ہوں۔ میں پاکستان اور افغانستان بھی جاتا ہوں اور امریکہ بھی۔ یہ یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ میں کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا کہ وہ میرا پیغام سمجھیں۔ جیسے میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، ویسے ہی میں پاکستان کے لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ میرے کہے ہوئے پر عمل کریں۔ آپ نے کہا کہ 4-5 لوگوں کو مسلمان کرنے سے وہاں جا کر پیغام پہنچانا اہم ہے۔ میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ ہم دلوں کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ میرے نزدیک دہشت گرد سیاستدان ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت میں جو بھی دنگے ہوئے ان میں سیاستدان ملوث پائے جاتے ہیں۔ بابری مسجد کو سیاستدانوں کے بیانات کے بعد شہید کیا گیا۔ گجرات کے فساد میں سیاستدان ملوث تھے۔ 9/11 سے متعلق میرا بیان کردہ ریکارڈ موجود ہے۔ یہ اندر کے لوگوں کا کام تھا۔ امریکی سائنسدان خود کہتے ہیں کہ 19 ارب 9/11 کا واقعہ کر ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے۔ جارج بش نے یہ کیا۔ ناظرین، یہاں پر اس شخص نے بات کاٹنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑا سا گرم ہوئے اور کہا کہ صبر کرو، سوال کر لیا ہے، اب جواب بھی سن لو۔ آپ کہتے ہیں میں نے افغانستان کا حوالہ نہیں دینا، مگر اس کے بغیر بات مکمل بھی نہیں ہوتی۔ آپ خود کش بم کی بات کر رہے ہیں جو کہ حرام ہے۔ میں اس کی مذمت کر رہا ہوں، لیکن اس سے بھی بڑا جرم ہے جو امریکہ نے افغانستان میں بمباری کی۔ انہوں نے کلسٹر بم پھینکے۔ عراق میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ میں صدام حسین کا پرستار نہیں ہوں، اس نے غلطیاں کی ہیں۔ عراق کے لوگ صدام حسین سے تنگ آ چکے تھے، لیکن امریکہ آنے کے بعد وہ صدام سے زیادہ امریکیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ صدام حسین سے نفرت عراق پر حملے کا جواز نہیں ہے، تو امریکہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اصل دلچسپی تیل کی ہے۔ امریکہ نے طالبان کو پیدا کیا۔ جب روس آیا تو امریکیوں نے افغانستان میں طالبان کا ساتھ دیا۔ اب وہ انہی سے لڑائی کر رہے ہیں۔ میرے لیے تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گرد جارج بش ہے۔ میں وہ پہلا شخص تھا جس نے 9/11 کے بعد آسٹریلیا میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں جارج بش کو دہشت گرد سمجھتا ہوں۔ Thousands of people, you are talking about suicide bomb, that is haram. I'm not condoning it, I'm condemning it. But the bigger thing to be condemned is the Americans sending their fighters in Afghanistan, killing thousands of people, in Iraq, killing thousands of people. Saddam Hussein. I'm not a fan of Saddam Hussein. He has done mistakes. The people of Iraq, they were fed up of Saddam Hussein. But after America came there, they are more fed up of the American than Saddam Hussein. That does not justify, just because Saddam Hussein was bad, that does not justify America to come and take over Iraq. Why are they doing it? For the money, for the oil. What is the main interest? Is the oil. Who created Taliban? When Russia came, the Americans supported the Afghans, created Taliban. Now they want to take over, they're fighting back. Who is the creation? Americans. The biggest terrorist according to me in this history, George Bush. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ وہ لندن میں دہشت گردی کے خلاف خطاب کر رہے تھے تو ایک شخص اٹھا اور بولا جارج بش مرد آباد۔ تو میں نے کہا کہ اللہ جارج بش کو ہدایت دے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کا دل بھی ایک دن کھول دے گا۔ میں آپ کو صرف پیغام دے سکتا ہوں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، مگر آپ کو اس کی راہ میں مشقت کرنا ہوگی۔ اگر آپ طلب ہی نہیں کریں گے تو ملے گا کیا؟ یہاں ڈاکٹر صاحب نے دلچسپ بات کی کہ کچھ لوگ صرف سوال برائے سوال کرتے ہیں کہ چلو لیکچر میں جا کر ایک سوال کر لیتے ہیں۔ مرد کا بچہ وہ ہے جو سوال کا جواب سن کر اس کو مانے بھی۔ آپ بہت اونچا بول رہے تھے، میں نے آپ کو جواب دیا، اب مجھے بتائیں آپ اس کو مانتے ہیں جو میں نے کہا؟ اس شخص نے کہا کہ میں مانتا ہوں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ گفتگو کا تبادلہ ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے اس کا مذہب پوچھا تو وہ بولا میں آپ کا پسندیدہ ہوں، یعنی میں ملحد ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب بولے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کیونکہ باقی سب انسان اندھی تقلید کر رہے ہیں، جس مذہب میں پیدا ہوئے اسی کی پیروی اندھا دھند کر رہے ہیں۔ آپ تلاش کے راستے میں ہیں۔ آپ نے کلمے کا پہلا حصہ کہہ دیا ہے جو لا الہ ہے۔ الہ الا میں آپ کو خود پڑھا لوں گا، آپ بھی یہ گفتگو سنیے۔ Are you a Hindu? I'm actually your favorite. I'm an atheist. Atheist, That's what I mashallah. heard you enjoy. You're atheist. You're my favorite. No, I'm not your friend, but I was told that you like having debates with such. Yes, atheist. Okay, brother, you are an atheist. Fine. I would like to congratulate you. You'd like to what? I would like to congratulate you. You know why? Why?
The reason I congratulate you because all the others, all the human beings, they're blindly following. Father is a Christian, so son is a Christian. His parents are Hindu, he's a Hindu. Many of the Muslim parents are Muslims. You are thinking. I don't know if their father was atheist. Father was atheist? No. Good. So you're thinking. These are the people, they worship this Almighty God who falls down and breaks. So you are thinking. And the reason I congratulate you is because you have said the first part of the Islamic Shahada, La ilaha, there is no God. You have already said half the kalma. But not the second part. They have said the full kalma. You are half Muslim now. Atheist means half kalma, you know, La ilaha. Only thing you have to do is illallah but Allah, which I shall do inshallah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से सवाल किया कि कायनात कैसे वजूद में आई। कुरान ने सूरह अंबिया में भी कायनात का जिक्र किया है। हमें साइंस के जरिए अभी पता चला कि चांद की रोशनी उसकी अपनी नहीं। ये कुरान हमें 1400 साल पहले बता चुका है। जिसने ये सब बताया उसको ही हम अल्लाह कहते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुझे बताएं, जब आप खालिक का वजूद मानते हैं, आप उसको मानते क्यों नहीं? वो शख्स बोला कि अगर मैं इस चीज़ पर यकीन कर लूँ कि खालिक का वजूद है, तो बताएं मैं कैसे यकीन कर लूँ कि जिस खालिक का जिक्र आप कर रहे हैं उसी ने कुरान में ये सब लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला, ये बुक ऑफ साइंस नहीं, ये बुक ऑफ साइन है, यानी निशानियों की किताब। इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें जो भी लिखा है वो सब सच है। ये साइंसदानों के लिए सबूत है कि अल्लाह की किताब है। अगर आपको इसको झूठ साबित करना है तो आप मुझे कुरान में एक भी गलती दिखा दें। अगर ये गलत है तो मैं आपके साथ मिल जाऊंगा, अगर सही है तो आप मेरे साथ मिल जाएं। उसके बाद उस शख्स ने पैंतरा बदला और बोला, मुझे नहीं मालूम कुरान कितनी पुरानी किताब है। डॉक्टर साहब ने बताया 1400 साल पहले। वो शख्स बोला, इंसान यहाँ लाखों साल से रह रहे हैं। मुझे लगता है ईसाईयत इस्लाम से पुराना मजहब है। डॉक्टर साहब ने बताया कि इस्लाम ज़मीन पर इंसानी कदम रखने से पहले वजूद में आ चुका था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे और कुरान आखिरी किताब थी। उसके बाद उस शख्स ने सवाल किया कि जब इंसान पहले से ज़मीन पर मौजूद हैं तो कुरान सिर्फ 1400 साल पहले क्यों आया? और डार्विन की थ्योरी के बारे में क्या कहेंगे? क्या आप यकीन करते हैं कि बंदर से इंसान वजूद में आए या फिर इंसान ही पैदा हुए थे? नाज़रीन, ये गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आप पहले इस शख्स का ये सवाल सुने, फिर आपको इसकी आगे की कहानी बताते हैं। Not Islam. We can say Islam existed for forever, but why was the Quran placed on earth afterwards? Very good. Very good question. And I also wanted to ask you something I always wanted to know about. That is the Darwin's theory of evolution. I know there's a lot of controversy on that, but why do you believe in evolution, or you believe man was placed directly? And the whole thing of apes, the science that has proved that human beings emanated from apes. इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि साइंस ने यह साबित नहीं किया कि इंसान बंदर से बना। ये थ्योरी थी, सच्चाई नहीं। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जो इस बारे में सच बताए। ये सिर्फ डार्विन की थ्योरी थी। उसने खुद कहा कि मेरी थ्योरी का मेरे पास कोई सबूत नहीं है। डार्विन ने कहा कि हर जिंदा चीज पानी से बनी है। इस पर मुझे यकीन है क्योंकि 1400 साल पहले कुरान ने हमें बता दिया था कि हर जिंदा शय पानी से बनी है। अगर डार्विन की थ्योरी सही होती तो इंसानों और बंदरों के दरमियान कोई मखलूक तो मौजूद होती। सदियां गुजर गईं। अगर पहले इर्तकाई अमल हो रहा था तो फिर अब रुक क्यों गया? इंसान इसी इर्तकाई अमल से गुजरकर क्यों और कोई चीज नहीं बन पाए? आज साइंसदानों की एक छोटी सी तादाद डार्विन की थ्योरी पर यकीन करती है। बाकी तमाम साइंसदान इसको गलत करार दे चुके हैं। Today, science and advance, we have come to know that the first stage, the Australopithecus and the Iceman. The next stage that we have, Neanderthal man, Cro-Magnon. All these stages that we have today of the human being that we found, there's no link between them. Certain things what Darwin said, that life is evolved from water, I agree with it. Quran says that, Surah Anbiya chapter 21 verse number 30, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. We have created every living thing from water, I believe in that. But saying that we have evolved from one species to the other is a hypothesis. According to molecular biologist Francis Crick, he said it is letting your imagination run too wild to say that we have been evolved from apes. If that was true, today we'll find someone in between man and human being. You only find in mythology.
You don't find anywhere in the world a monkey man. Do you find? So what? Do you think evolution has stopped now? It is a hypothesis, and most of the scientists today disagree with it. There is only a small negligible percentage which yet believe in Darwin's theory. Majority of the scientists have already disproved Darwin's theory. कुरान 1400 साल पहले नाजिल होने से मुतालिक सवाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ने पहले बहुत से सहीफे और किताबें नाजिल की। आखिरी किताब कुरान है जिसमें दीन को मुकम्मल किया गया, जो आखिरी एडिशन है। इसके बाद दीन में न कोई चीज़ आ सकती है और ना ही जा सकती है। अल्लाह जानता है कि हम कब इसके अहकामात पर अमल करने के काबिल होते हैं, इसलिए 1400 साल पहले उसने आखिरी किताब नाजिल की। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी और आपका दिल भी खुल चुका होगा। वो शख्स बोला, अगली बार आप आएंगे तो मैं आपसे मजीद सवाल करूंगा। दोस्तों, आज आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा है कि जो है मुल्हिद लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से काफ़ी सारे सवाल किए, तो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से उनका जवाब दिया। तो उसने सवाल किया कि जो है पाकिस्तान हो, इराक हो या अफ़गानिस्तान हो, वहाँ पर तो सारे ही मुसलमान हैं, तो वहाँ पर फिर दहशत गर्दी क्यों है? ठीक है, टेररिस्ट अटैक वहाँ पर क्यों हो रहे होते हैं? जो खुदकश बम धमाके हैं वहाँ पर क्यों होते हैं? दूसरे ममालिक में क्यों नहीं होते? तरक्की याफ्ता जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वहाँ पर क्यों नहीं होते? तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पहले फिर उसको सिनेरियो समझाया, बड़े अच्छे अंदाज से समझाया कि वहाँ पर जो वो ये क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये इस्लाम में चाहे जो भी कर रहा है, कोई भी है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, ठीक है, यहूदी है, कोई भी ये अटैक करता है तो ये हराम है, ना है, इसमें इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। तो दूसरे नंबर पर उसने बताया कि अटैक की वजह क्या है। तो इससे जो भी कर रहा है उससे तो बड़ा टेररिस्ट जो है वो अमेरिका है, क्योंकि उसने जो है वहाँ पर जाकर दहशत गर्दी फैलाई है। तो अफ़गानिस्तान देख लें, इराक देख लें, तो उन्होंने बताया कि जो है वो सद्दाम ने जो इराक की अवाम थी, सद्दाम से वो बहुत तंग थी। ठीक है, लेकिन इस बात पर मैं नहीं यकीन करता कि अवाम तंग थी। वहाँ पर तो अवाम बहुत खुशहाल थी सद्दाम के दौर में। तो जब अमेरिका ने आके अटैक किया तो वहाँ पर लोग के हालात फिर बहुत बदतर से बदतर होते गए। तो पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुताबिक पहले अवाम उनसे तंग थी, लेकिन इतनी ज़्यादा तंग नहीं थी जितनी अब अमेरिका से तंग है, अमेरिका के अटैक के बाद। और ये सारा कुछ, चाहे अफ़गानिस्तान हो जाए, चाहे इराक हो जाए, चाहे ईरान पर पाबंदियाँ हो जाए, ये सारे तेल के पीछे हो रहा है। तो यहाँ पर जो ज़मीन है, ज़मीन के नीचे जो मादनी ज़खायर हैं वो बेपनाह और बेताशा हैं। तो फिर इनकी जस्तजू में, इनकी तलाश में, तो वहाँ पर अमेरिका और दूसरे ममालिक जो किसी न किसी बहाने से अटैक करते हैं, और फिर वो जो है वो सोशल मीडिया पर और जितने वीडियोज़ चैनल हैं उन पर जो मुसलमानों को दहशतगर्द बना दिया जाता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और फिर कुछ मुसलमानों को जो तकलीफ़ के मारे हों, कुछ लोग उनको नाजायज़ नाहक इस्तेमाल करते हैं, टेररिस्ट बना देते हैं। फिर उस लड़के ने सवाल किया कि आप अगर ये मानते हैं कि मुसलमान कर रहे हैं, या अगर मुसलमान करते हैं, तो यहाँ पर 2-4 लोग को इस मजमे में मुसलमान करने से क्या होगा? आप वहाँ पर चले जाएं और वहाँ पर जाकर लेक्चर दें और मुसलमानों को समझाएं। तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मेरा काम है पैगाम पहुँचाना, अमल करना ना करना, हिदायत ये देना, ये अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला का काम। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे हिदायत बख्श देते हैं। तो जब उनके नसीब में हिदायत होगी तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे देंगे। बाकी पैगाम पहुंचाने का काम है, तो यहाँ पर जो है वो कुछ लोग सुन रहे हैं 20-40 हज़ार, ठीक है, लेकिन जो है वो ये सोशल मीडिया के ज़रिए तो सब लोगों तक, हर किसी तक ये पैगाम पहुंचता है। ठीक है, बाकी जो है वो तो हिदायत अल्लाह ताला उनको अता करे, और जो वो ऐसे काम कोई भी ना करे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।